हेलो गाइस आपण मानक अनुसया बेहरा ब्लॉग को स्वागत। आपण माने बहुत दिन हला जन को देखा पाउन थे सी होती किए आपण मैंने गेस करी कहतु कौन कही पारे ताले चलतु मु कहीदे सी होती आम भाउज भाउज देखु भाउज को आपण मैंने बहुत दिन हला वीडियो देखा पाउन थे से बापा घर जाते सालेपुर बर्तमान आसुँच भाउज बहुत सारा रसगोला मिठा लडू पनीपरिया सब आनी फुल देखले जापर आपण मैंने पेट पुराई देवे आ भाउज फ्रेंड्स मान हाई करदेल तो चलते भाउज को पचारि बुझा भाउज भाउज को केमती लगा बाप भाउज जाइल केमती लगा समस्त भल लगे बाप समस्त जिते खुशी रही बाप सब झील भर शशुर घर को तो दुश्मन भारी थे हाँ फ्रेंड्स चलतु बर्तमान भाउज कौन कौन आनी बर्तमान देखना। थैंक यू जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स देखना भाउज कौन कौन आनी देखी नियंतु भाउज देखा फ्रेंड्स मान कौन कौन आनी माँ शाढ़ी आ मो गाड़ी चूड़ी का चूड़ी एटा मो आनी तो देखो फ्रेंड्स माँ भाउज चूड़ी आ शाढ़ी आनी मो भाउज आ मो कौन वाओ थैंक यू हंसा खोल के देखा धन्यवाद। बर्तमान देखी लिया तो फ्रेंड्स भाउज मो ड्रेस आनी देखी लिया तो एटा खोलला चलो तो फ्रेंड्स देखी नियंतु आ वर्षा बसी सारी भाउज कौन आनी से देखापी व्यस्त है देखु वर्षा बस माँ भी बस चलतु देखना भाउज आनी कौन वर्षा बहुत सुंदर देखु भाउज आनी वर्षा चूड़ी देखो देखो कैमरा पाखक आने वेलवेट रो चूड़ी बड़ा सुंदर है तो पिंधे की देखा फ्रेंड्स मान तो वर्तमान वर्षा पिंधुचे आपण माने देखंतु बड़ा सुंदर नहीं भल लगला ब्यूटीफुल नाइस आउ ड्रेसटा तो मु जाइथिली भाउज घर को भाउज भाउज घर को जाइथिली भाई आ मु जाइथिलु आ सेते बडे तांग घरे देइथिले मते ड्रेस देइथिले आ से ड्रेसटा अबे आनी कि मु तो सेते धर के पळे आस्थिली एबे खाली भाउज चूड़ी आन दिसंती आ मां पई तो ई चूड़ी आ साड़ी आन दिसंती शिबू भाई पई भी ड्रेस आन दिसंती आ को सब तो बढ़िया भल लागिछि हैंडसेट तो फ्रेंड्स एबे देखिबा भाउज को तो कौन कौन आनथले देखि सारले एबे आउ चलंतु बबलू भाई एबे चुप आनी की देखि जायछि सॉरी गुपचुप आनी की देखि जायछि आउ चलंतु एठी सब भाउज बसचंदी एठी देखनु। हाय फ्रेंड्स चलंतु खाइबा गुपचुप तापर हे जिवा सब दिन पे चुप केते लागे 10 टका नाके पॉलिथिन जरी बांध दीजिए नहीं ठकी कि नहीं गले तार आर पड़े हाँ आओ बिड़ा केते लागे दियो हमको 10 टका दियो धर में खुला
ଦେବିରାରେ ଦେଲେ गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाले गाड़ी वाला तो फ्रेंड्स ଏଇ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ କାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ତ ବାଣ୍ଟି ହେଲାନି ଆଜି ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛି ମା ବାହାର କରୁଛି ଏବେ ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବି ଏଇଟା ରସଗୋଲା ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା କଟକର ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ସବୁ ପରିବା ଥିଲେ ସାଲେପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ ଆଉ ଆଣିଛନ୍ତି ପନିପରିବା ତାଙ୍କ ବାପା ସହିତ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ପନିପରିବା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଟମାଟୋ ଅଛି ତା ତଳେ ବାଇଗଣ ଆଉ ତା ତଳେ ପୋଟଳ ଆଉ ମୂଳା ଅଛି ଆଉ ତା ତଳେ ଅଛି କ'ଣ ଓଲି ମାନେ ପିଆଜ ଅଛି ତା ତଳେ ଆଉ ଏଠି ଅଛି ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଅଛି ଏସବୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ଆଉ ଟସ୍ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ତ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଭାଉଜ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ରସଗୋଲା ଆରିସା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆଣିଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଏ ତଳେ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଣବସା ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ପାଇଁ ମା ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି କାଲି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ମା ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମାଣ ବସିବ ସେ ଝୋଟି ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣ ବସିବ ମା ପୂଜା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ମା ପକାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଝୋଟି ପକାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାଉଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଝୋଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଝୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝୋଟି ପକାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କି ସେ ବଡ଼ ଝୋଟି ଭାଉଜ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ବୋହୂ ଏଇଟା ସବୁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ନଥିଲା ଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ ସବୁ ଆଣିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ସବୁ ଛିଟ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କଉଡ଼ି ତାଙ୍କର ମାଣ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କାଲି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଣ ବସେଇବାରେ କାଲି ମୋ ବୋହୂ ବସେଇବ ଆଉ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାମୃତ କରାହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ମହୁ କ୍ଷୀର ଦହି ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଘିଅ
हाथ टिके टिके सामान्य बर्तमान पंचामृत कराला तापर लक्ष्मी माँ को गधेब काढ़ी सब सब पकईदे पानी लक्ष्मी हेमंग हल्दी हल्दी पानी करे हल्दी देगी गधा हल्दी देगी सब पकईदे पानी था सेगुड़ा आग महाप्रभु कथा हल्दी स्वाद नहीं हाँ सब टे मेसीन मान सब प्रति निहती तले
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଭାଉଜ, ଆମ ନୂଆ ଭାଉଜ। ଏଇଟା ଅଳତା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ। ଘାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି, ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଗୁରୁବାର। ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଛି ଚକୁଳି, କ୍ଷୀରି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡାଲମା, ଆଉ ଖଟା, ତରକାରୀ, ମଣ୍ଡା ସବୁ ହେଇଛି। ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ଖାଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା। ମଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଗୁରୁବାର ଅନ୍ନଭୋଗ। ହଉ।